Maayong hapon sa tanan. Karon human na gid mi og tapas. Mamauli na pod mi kay nahuman man mi og tapas sa among area. Kay kini among gitapas karon para tanom ra man gud ni. Guys, luog pa kay among tapsonon pero himudlay sa kay magtanom sa mi tubo. Karon maghimudlay nami kay magkuan nami, magready nami kay uli nami maghulat mi sa among kuan. Maghulat mi sa among sundo kay aron makauli nami kay grabe perting inita kay karon taud-taud muulan gyud ni. Oh, sunod semana na sa siguro mo balik diri guys kay magtanom sa mi. Kay kana among gikuan karon, kana among gitapas karon. Kuan na para tanom na siya. Pertigid ka init guys, oh. Tuwa na sila oh, naghulat na sila didto. Thank you for watching guys.